13 to 14 crore रॉपिस सन कशिर तत खर्च करान एनुअली यमन ट्रीटमेंट हंद खतर यम तिमन ये हेको फराम करित इछा जरूरी कि ब्रेस्ट कैंसर यथ स्टेज पे डिटेक्ट गछि अच्छे सर्जरी एसेंशियल 13 लाख जनान साने गसान एफ्लिक्ट अत कैंसरस हर वरी पे अगर अमिस जनान माज बन साने वजन जोर आस अमिस गसान 20 to 30% ज्यादा चांस ब्रेस्ट कैंसर गसन कि अमिस फैट यह कन्वर्ट इनटू एस्ट्रेडियोल माज बनिश गामन कुन बसान रूरल एरियाजन मज तिमन 1 in every 60 women has lifetime risk of having breast cancer मगर शहरन कुन यमो 1 in every 22 women have the risk of having breast cancer, lifetime risk of breast cancer. यम मर्द हजरात तिहज जिम्मेवारी कि अम सदिस हेल्थ ख्याल थवन तम अगर तम पज पे यसान कह गिफ्ट दिन कुन ते ओकेजनस पे पन्न जनान माजन बेन सह गि गिफ्ट ऑफ हेल्थ सह गि तिमन सत कथ बात करें कि तुह क्या परेशानी छ ये कश्मीर लाइफ स्टूडियो है और मैं हूं मसूद हुसैन। बातें सेहत की सीरीज़ के हवाले से एक कुरकड़ी लेकर मैं आपकी खिदमत में आज हाजिर हूं। आज हमने दावत दी एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान को, मोहतरमा शबनम बशीर साहिबा को। ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और ये इनका जो कोर फोकस है, कोर कम्पिटेंस है, वो ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर है। तो आज ये जो कैंसर्स हैं, कैंसर्स बड़े किलर्स हैं ओवर द अक्रॉस वर्ल्ड, और हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड में भी इसकी जो इंसिडेंस है बहुत ही ज़्यादा है। तो आज इस सिलसिले में इनसे बात कर लेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शो में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो शुरुआत इस बात से करेंगे, जो इंसिडेंट्स हमारे ब्रेस्ट कैंसर की हमारी खवातीन में, फीमेल्स यूजुअली मेक बाय एंड लार्ज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये जन इंसिडेंट्स अस कोता ब्रेस्ट कैंसर तो यम साथ वुचान व्हाट इज द इंसिडेंट्स कचा मुसीबत यह कोता बढ़ियामुत यह सह वैलिड सवाल मसूद साहब। यम फिगर्स तम बड़ बैफलिंग। 13 लाख जनान साने गसान एफ्लिक्ट अत कैंसरस हर वरी ग्लोबली। वन अगर वो पन्ने मुल्क कत तथ मज कम से कम 2 लाख जनान गसान हर वरी यह कैंसर डायग्नोज गसान। अत यम नंबर्स डिस्कस करान, अत वन रजिस्ट्रीज कैंसर रजिस्ट्रीज, यूरोपियन कैंसर रजिस्ट्रीज डील करान, तम वन यह तिहाई नंबर एक्चुअली 1/3 कैप्चर करान पन्न रजिस्ट्रीजन मज क्या सारे पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्रीज कहीं हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्रीज तो हेकु इतनी अंदाज लगाइट कि एक्चुअल नंबर्स कत 3 गुना अम ज्यादा, और यही ट्रेंड रिफ्लेक्ट करान या एक्सट्रापुलेट कर तो पन्ने यथ हिंद खतर यह वनकस नंबर 1 कैंसर जनानन मज स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुपस मज नंबर 1 कैंसर किलर जनानन मज। सो एग्जैक्टली तमें सू डेटा एंड अनफॉर्चुनेटली साने 60% 50-60% जनान साने यम स्टेज 3 स्टेज 4 मज नश डायग्नोसिस खतर डिले डायग्नोसिस। सो यम कैंसर्स 70% यम कैंसर रिलेटेड डेथ्स तम लो एंड मिड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कंट्रीजन मज तथ मज सन त। सो हेको अंदाजा लगाइट कि क्या नंबर्स हर वरी डायग्नोज करान। ऑन एन एवरेज अगर बह तुम वन वनक डेटा यह कि अगर 2 जनान डायग्नोज गसान विद ब्रेस्ट कैंसर, ऑलमोस्ट कम करान तथ डिजीज, अकवे हेकान बचित क्या डिलेड। ये जन अगर यह जनान स्टेज 1 मज प्रेजेंट कर, अर्ली डायग्नोसिस गस ऑलमोस्ट 98 to 100% सर्वाइवल 5 year सर्वाइवल इन जनान। सो यम बड़ परेशान कुन नंबर्स। डाटा अवेलेबल वन कि जम्मू कश्मीर मज या स्पेसिफिकली मज कचा जन पर ईयर अत रजिस्ट्री मज दाखिल गसान जन हॉस्पिटल मेंटेन कर पत्मो कैंसा वरियो पे। ऑन एन एवरेज अगर वो डेटा स्टेट कैंसर रजिस्ट्री रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट SMHS स्किम्स रजिस्ट्रीज चलान। स्किम्सन करे पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री तो शुरू 2019 मज, बट अनफॉर्चुनेटली पत गो कोविड अर्दा 19 पत गो 20 मज कोविड, सो गई बंद वनकस मे पाई तमो रीस्टार्ट कोर्मुत तमिक किन। बट अगर ऑन एन एवरेज तिहिंद नंबर्स वो तम वो तो तम फिगर्स वन तम हिसाब ऑलमोस्ट 4 to 5 जनान हर दह गसान रजिस्टर ब्रेस्ट कैंसर रजिस्ट्री मज सनिस यथ रीजनस मज। ओत्र तमो डेटा को रिलीज तथ मज सारी कैंसर्स पुट टुगेदर 38 नई कैंसर हर दह गसान रजिस्टर या डायग्नोज गसान यथ रीजनस मज तथ मज कम से कम 4-5 आसान 3-4 लेडीज साने ब्रेस्ट कैंसर। ये सात चूंकि फॉर मोस्ट ऑफ योर लाइफ प्रोफेशनल लाइफ रोजम, सो यू हैव बीन डीलिंग विद कैंसर
तो पूर्व टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूटस मज बॉम्बे हूँ करो DNB तो फेलोशिप्स देन यू मूव टू US बेहतरीन इंस्टीट्यूशन रोजवेल पार्क इंस्टीट्यूट तो तत कोर तुम एडवांस्ड रोबोटिक्स मज और सह कैंसर रिलेटेड आस पास सो तुम हेकवा कैन यू टेल अस के यह ब्रेस्ट कैंसर अमिक एवोल्यूशन अच्छा खास वजह अम सह ट्रिगर गसान कि इथे कन गसान बाकी कैंसर गसान मतलब फॉर इंस्टेंस लंग कैंसरस मज प्राइमरली वन कि हसा गुटख खेन जन तमोक चेन तिम ग प्रॉब्लम पाई या म्याद किस कैंसरस मज वन जन कह खेनिक मामला फॉर इंस्टेंस लाइफ स्टाइल इशूज तथ मज कह पर्टिकुलर खेन शायद यह नाव बड़ कंट्रोवर्शियल बाज़त मज बना सो इज इट द सेम केस विथ ब्रेस्ट कैंसर्स आर इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड एंड बैकड्रॉप कह कैंसर यह स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें वनो अ चीज गसन कैंसर या चीज न आसन कैंसर कैंसर्स आर मल्टीफैक्टोरियल सो यह जानन इम्पोर्टेंट कि कंटिन्यूसली एक्सपोज टू कार्सिनोजेंस तम फैक्टर्स यम कैंसर हेकन दिथ फिजिकल फॉर्मस मज केमिकल कार्सिनोजेंस या बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शंस यम करना कैंसर या न कर सह कर डिपेंड अपॉन कज जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन तो बे इंटरप्ले क्या रूद कूता इम्पैक्ट रूद एनवायरमेंट कूता एक्सपोजर रूद कंटिन्यूस एक्सपोजर क्यूमुलेटिव एक्सपोजर कूता रूद एनवायरमेंटस पे कह मॉडिफाइबल फैक्टर्स कह नॉन मॉडिफाइबल कहन पे इख्तियार तम हेको बदल तो पन रिस्क हेको कम कर पे बाकी कैंसर्स हेको कर 30 to 50% गो 3 पे 50% कैंसर्स हेको गसन नश रुकैत तुम रिस्क हेको रिड्यूस कर तम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस इथे पे सेम अप्लाइज टू द ब्रेस्ट कैंसर सो अगर मॉडिफाइबल फैक्टर्स कत करो 99% गोडनेथ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट जनान मगर मर्दन ते ब्रेस्ट कैंसर तिमन कह ब्राका जीन म्यूटेशंस वगैरह तिमन फैमिलीजन मज तिमन ब्रेस्ट कैंसर्स गसित वो कम फैक्टर्स ये हेको पन इख्तियार ये हेको कम कर वैस पे जेंडरस पे एथनिसिटी पे जेनेटिक्स पे कह इख्तियार या हाइट या डेंसिटी ब्रेस्ट अलबत्ता अगर तुम वो स्मोकिंग वनान अमिक एक्सपोजर चाहे यह फर्स्ट हैंड स्मोक सेकेंड या थर्ड हैंड स्मोक ये पे लंग कैंसर कॉज कर बाकी कैंसर्स कॉज कर इथे पे अमिस जनान मज ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर अगर न तम डायरेक्ट पान चोमुत कहें गरिक बस चवान मोल बोय कलीग हमसाय हस्बैंड कह अगर अमिस एक्सपोजर गि यह कैंसर सिर्फ पे अमुक इंसिडेंस इंक्रीज गसान कहें अमिच एग्रेशन इंक्रीज गसान यम स्मोकिंग इंड्यूस गसान कैंसर्स तिमन खास किस्म म्यूटेशन तम बड़ एग्रेसिव इथे पे अगर अमिस जनान माज बेनिस वजन जोर अमिस गसान 20 to 30% ज्यादा चांस ब्रेस्ट कैंसर गसन क्या अमिस फैट यह कन्वर्ट इनटू एस्ट्रेडियोल सह एस्ट्रोजन मानियो तो फ्यूल ब्रेस्ट कैंसर हंद खतर तिथे पे अगर थोड़ा लेट तम खादर कोर्मुत तो गोडनिक बच्चे 30-35 वरी पत जामुत तिमन स्लाइटली इंक्रीज गसान यम कैंसर्स गसनिक चांस अगर न कुन त वजह से बच्चस दोद होक दिथ कहें या बच्चे जावे न कहें नल पैरस जनान तमिस हे रिस्क गसित इंक्रीज यम चीज अगर सेडेंटरी हैबिट्स वन अगर वजन जनान कम मगर अगर सह फिजिकली एक्टिव कहें यह इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर गसन गो अगर जनान वजन कम तम पे सह कर फिजिकल एक्टिविटी तम सो बे 20 to 50% पन रिस्क ब्रेस्ट कैंसर गसन लाइफ टाइम डिक्रीज कर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आजकल सान बच्चियन गसान अर्ली मेनोपॉज गसान अर्लियर ओवेरियन फेलियर गसान तिमन सिम्टम्स तीज सिवियर आसान कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज यम सान माज बेन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे तिमन चांसेस आसान इंक्रीज गसन अल्कोहल इंडिपेंडेंट फैक्टर अगेन इथे पे बाकी यमिस एक्सपोजर बाकी कार्सिनोजन तम हेकान प्लास्टिक्स अगर तुम वो प्लास्टिक्स वन अगर एक्सपोज करोन बिल्कुल एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर बिल्कुल ठंड फ्रीजरस मज थो अत मज कह या बिल्कुल हीट मज थोन कुन जाए अत मज फूड यह कर डायोक्सिन रिलीज गो वार 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 गए एक्यूमुलेट बॉडी मज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूसली यम कंजप्शन रोज करान इथे पे कॉस्मेटिक्स टॉयलेटरीज मॉइस्चराइजर्स स्पेशली सोन रीजन यह 6-7 रेतन कोल्ड यमिस मॉइस्चराइजर लगान बे सनानस तह रोजान इतने अमिस जिसमस पे तथ मज अगर मिथाइल पैराबीन या पैराबेन सह कार्सिनोजेनिक सह एक्यूमुलेट अगर बॉडी मज कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गि सह कॉज कर
Radiations چھِ اَسہِ واریاہ زنان سانہِ چھِ آسان یِم چھُ ڈایریکٹ ایویڈنسز ہٮ۪کان اَسہِ ہر کُنہِ ہمیشہٕ مِلِتھ کِہیٖنۍ تہِ اَسہِ چھُ پیٚوان ریٹروسپیکٹِو اینلسِس کَرُن تہٕ ایسوسیشنز تہٕ لِنکس وٕچھنہِ پَتہٕ تَتھ منٛز چھُ اوبویسلی ریڈیشنزن ہُنٛد ایکسپوجر یُس چھُ اَگر أمِس زنانہِ آسہِ مٲنِو تُہۍ بَچپَنس منٛز ہاجکِنز لِمفوما گوٚمُت أمِس دِژ اَسہِ ریڈیشن تھیراپی تٔمِس چھُ بٔڑِتھ یہِ چانس گژھنُک اَگرے ماجہِ کٲنٛسہِ تٔمِس زنانہِ اوس رِکرنٹ ابارشنز ٲسمٕتۍ برونٛہہ کالہِ گژھان تِمن دۄہن ٲسۍ دِوان ڈایتھایلسٹِلبسٹرول تِمن زنانن سُہ ابارشن پرٛوینٹ کرنہٕ خٲطرٕ اَگر أمِس اَمہِ پَتہٕ بٔچی زیٚوِ اَتھ پریگنینسی منٛز تٔمِس بٔچی آسہِ بٔڑ گٔژھِتھ برٛیسٹ کینسر گژھنُک چانس سو یِم چھِ واریاہ فیکٹٲرٕس تِم یِم اَسہِ واریاہ نیگلیکٹ چھِ آسان کٔرمٕتۍ تِم چھِنہٕ اَسہِ پَیی آسان یِم چھِ أسۍ ریٹروسپیکٹِولی لگان پَتہٕ کہِ یِمو کوٚر یہِ کاز ریڈیشن ٹُو دَ فون جی ؤنِو بیسِکلی چھُ یُس زَن یۄس کٲشُر خوتوٗن چھِ اوور دَ یِیٲرٕس یُس زَن أسۍ وٕچھان چھِ دیر ہیو بیٖن اے لاٹ آف چینجِز اِن اَوَر مطلب یُس زَن سون سوسایٹی چھِ رہن سہن چھُ تَتھ منٛز چھِ فار اِنسٹنس اِنکریٖزِنگلی وی آر گیٹِنگ سیڈنٹری سُہ چھِ سارنٕے پاے تِم چھِ مرد تہِ تِم چھِ زَنہِ تہِ بیسِکلی یَنہٕ پٮ۪ٹھ ایگرِکَلچر اَسہِ کَنوٲٹ کوٚر ہاٹِکَلچرَس کُن اِٹ ہیڈ اے میس ہیوٗج شِفٹ اِن اَوَر أسۍ کِتھ کٔنۍ ٲسۍ پَنٕنۍ کھَتھ تہٕ أسۍ کِتھ کٔنۍ ٲسۍ پَنُن دۄہ کران سَرف دیٹ اِز وَن آسپیکٹ آف اِٹ سیکنڈ آسپیکٹ چھُ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز موسٹلی أربن سپیسن منٛز أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہِ یہِ کوٗر پرٛارِ تیٖتِس کالس یہِ پَنُن پان ہیٚکہِ پانہٕ کَمٲیِتھ پَننہِ خٲطرٕ تہٕ اوٚتانۍ چھِ گژھان 28-29 تانۍ چھِ پوسٹ گریجویشنٕے گژھان یا فار دیٹ میٹر کانٛہہ اگر تَمہِ علاوٕ تہِ پَرِ پَتہٕ چھِ تِم 2-3 ؤری بیٚیہِ لاگان نوکری ژھانڈنَس گوٚو یِم چھِ 30 کراس کران ویسے تہِ جسٹ بِکاز آف کیریٲرٕس آر فار لیک آف یِم زَن سیوٗٹٲرٕس چھِنہٕ ٹھیٖک مِلان کیٚنٛہہ چھُنہ سُہ تہِ انَدر میجر فیکٹر یُس زَن وٹ وی آر وِٹنیسِنگ فار quite a few years now almost more than a decade is PCOD. یہِ چھُ وۄنۍ مطلب اِٹ اِز لایک این ایپیڈیمِک اَتھ منٛز چھُ مُصیٖبت اِٹ ہیز ایکچُلی یُس زَن أمِس خوتوٗن ہُنٛد روٗٹیٖن لایف سٹایل چھُ روٗٹیٖن نیچرل سایکل چھُ چیٖزن ہُنٛد معاملاتن ہُنٛد سُہ چھُ کمپلیٖٹلی شِفٹ گوٚمُت اچھا اَمہِ سۭتۍ چھِ وۄنۍ کرایسِس یہِ گٔمٕژ کہِ اَسہِ چھِ اِنفٔرٹِلٹی ژٔر گٔمٕژ مطلب حالانکہِ فٔرٹِلٹی ریٹ تہِ چھِ واریاہ ڈاوُن یَتھ رِجنس منٛز یِم سٲری فیکٹر ییٚمہِ ساتہٕ زَن أسۍ وٕچھو کہِ یہِ چھا بَناوان اکھ آیڈِیل کرٛوسِبل د میس وی کال برٛیسٹ کینسر یس ایوریتھنگ پُٹ ٹُگیدر اگر أسۍ وَنو اَتھ چھِ أسۍ أکِس لاینہِ منٛز ہٮ۪کان ؤنِتھ یہِ چھِ ڈِزیٖز آف لایف سٹایل اَتھ ڈِزیٖز آف أربنایزیشن چھِ أسۍ اَتھ وَنان سو اگرے تُہۍ وٕچھو یِم اَسہِ لایف ٹایم رِسک یۄس أسۍ وَنان چھِ سۄ چھِ اَسہِ ماجہِ بیٚنہِ گامَن کُن چھِ باسان روٗرَل ایریازَن منٛز چھِ تِمن چھُ 1 in every 60 women has lifetime risk of having breast cancer مگر أسۍ شہرن کُن یِمو 1 in every 22 women have the risk of having breast cancer lifetime risk of breast cancer وۄنۍ کٔمِس گژھِ نہٕ یہِ کَرِ اگین اِنٹرپِلے آف کہِ وٹ ویر د فیکٹٲرٕس تِم کَتھ منٛز ٲسۍ ایٚکسپوز کوٗتِس کالس ٲسۍ ایٚکسپوز جینیٹِک پرٛڈِسپوزِشن کیٛاہ ٲسٕس بیٛاکھ چیٖز اگر تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ اَسہِ چھِنہٕ یِمے ییٚتہِ مُشکِل کینٛہہ PCOD یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚن ایبسلیوٗٹلی بہٕ چھَس وٕچھان ہر 2-3 پَتہٕ چھَس اکھ لیڈی یۄس مےٚ OPD منٛز یِوان چھِ تٔمِس چھِ PCOD آسان اگین ایٚکسپوجر ٹُو اَ لاٹ آف سٹاف اینڈ ایسپیشلی د جنک لایف سٹایل گوٚو اَسہِ واریاہ زیادٕ خراب ییٚتہِ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھُ واریاہ چینجِز یِوان اَسہِ سو اگر أسۍ مٲنِو تُہۍ برٛیسٹ کینسرٕچ یا لایف سٹایلٕچ تہِ أسۍ کَتھ کَرو سِڈینٹری ہیبِٹ چھِ تُہۍ وَنان تِم یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ گامَن کُن تہِ ہیٚتِنۍ یِنۍ کیٛازِکہِ تِمن تہِ ہیوٚتُن تھوڑا سا لایف سٹایل چینج گژھُن یہِ چھُ واریاہ زیادٕ اِمپاٹَنٹ کہِ أسۍ کَروکھ آیڈٮ۪نٹِفاے یِم فیکٹٲرٕس یِمن أسۍ ہٮ۪کو اگر أسۍ پاے چاٹ وٕچھو یِمن کینسٲرزن ہُنٛد تَتھ منٛز وٕچھِو تُہۍ 30% لگ بگ چھُ سموکِنگ کہِ وجہ سۭتۍ کینسٲرٕس گژھان 30 to 35% چھُ گژھان ان ہیلدی لایف سٹایل تہٕ ڈایٹ کہِ وجہ سۭتۍ 15 to 30% چھُ لگ بگ تِم اِنفیکشن رِلیٹِڈ آسان یُس یہِ سٔرکٕل کمپلیٖٹ چھُ گژھان تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ آلموسٹ سورُے پرٛوینٹیبٕل یہِ ہیوٗ سٔرکٕل یُس أسۍ وٕچھان چھِنہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ جینیٹِک پوٗلٕچ کَتھ کٔشیٖر منٛز چھِ اَسہِ بیٛاکھ مُشکِل یہِ کہِ اگر أسۍ ویسٹٲرن پاپولیشن وٕچھو تَتہِ چھِ 50 پَتہٕ گژھان یہِ رِسک زیادٕ برٛیسٹ کینسر یا کانٛہہ تہِ کینسر گژھنُک اَسہِ چھُ سٲنِس ریٖجنس منٛز اِنڈیا کٔشیٖر اَسہِ چھُ 40 منٛز رِسک گژھان اِنکریٖز اکھ ڈِکیڈ چھُ اَسہِ أرلی کران کینسرس اٹیک سو یہِ چھِ
it's a multitude of factors. You shouldn't akoi cheez kihin te. Why is pannis gene pools ko nazar chitram. Ye chi consanguineous marriages. Pittir master papto chi pan mein roza khandar karan. Human families and mase gene predisposition aise, genetic mutation aise. Yat masani khod common che BRCA1 and BRCA2 genes. Tim yemis panwen chi khandar karan gene roza itni pooling te amplification chi gasan. Tavai chi is vine agar is kis wuchu pitmen kehan varian maze tes nazar chitraman age group is afflict chi gasan. Issue baffling. ओतामत इस 70 50 60 मज वचान वंकिस छे वचान एक से हफ्तास मज छे मज यवन 24 25 27 28 चोर बच्चे यम 30 तिवास न वंकि हिंते ऐसा को नहीं ब्लेम करित एक्सी चीजेस किहिन अस वानान कि वंकिस सेटलमेंट्स गसान थोड़ा लेट पारोन छु लेखन छु करियर छु बनाउन सोसाइटल स्ट्रक्चर गो चेंज वन छ छाडान सरी परमिस लिचमस बच्ची वन छ छाडान फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एम मक कैस कि यम कोर वैल्यूज साइन सोसाइटी हिन तिम मेतिन वार बदलन तो छु अनफॉर्चुनेटली कत डिवोर्सेस इन पेट गसान वंकिस अगर नहीं ये बच्ची फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आसे कहीं थी ये लगे लुक अतन ये गस तबाह है इसके लाइफ तबाह सो अशु सोशल स्ट्रक्चर त्युत बनोमत कि शी हैज बीन पुश्ड टू डू दैट हैविंग सेड दैट अशु वचान के रीजन्स टिम यत मज आसे 15 शुर 17 वर्षन छु बच्चियन कोरमत खानदार तम बच्चे जमन 5 माह 6 बच्चे दाम तिमो छु 5 वरियन ब्रेस्ट फीडिंग ते करमत दे स्टिल गेट ब्रेस्ट कैंसर सो इस हको पिन पॉइंट अख चीज या अख फैक्टर करित कहीं अत मज यह कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मगर मोरल लेस बाकी सारी चीज यस एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस सह हेको नेग्लेक्ट करित कहीं तुम वो अगर डेटा वो वनान अकोई डिस्ट्रिक्ट कुपवारास मज अकिस वरियस मज यह डेटा पब्लिश्ड 850 करोड़ रुपये तमो सिगरेट स्मोकिंग कर्म तथ एरियास मज 850 करोड़ रुपयन ये मज ऑलमोस्ट 2 हस्पताल हेको खड़ा कर सह सिगरेट दुह कोद ग अगर वंकस डेटा वचान श्रीनगर नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर मज फॉलोड बाय बारामूला फॉलोड बाय दीज पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट्स यम कंस्टेंट एक्सपोजर अमिस जनान कार्सिनोजेनस गसान इन वन और द अदर वे चाहे सो फूडस मज चाहे सो कॉस्मेटिक्स मज चाहे खेन चेनस मज चाहे लाइफ स्टाइलस मज एवरीथिंग हैज टू बी पुट टुगेदर अस हेको अकोई फैक्टर पिन पॉइंट करित कहीं ते मगर अख चीज थावन नजर मज कि यम चीज हेकोक मॉडिफाई कर तिमन पे जरूरी काम कर अगर वंकस करो यह वंकस न्यू एज एपिडेमिक यह वबा अत तो पैंडमिकस तीस फर्क कि कोविडन करे क्रॉस बॉर्डर्स तवे बनो सो पैंडमिक मगर अकिस मुल्कस मज इनसाइड पन एपिडेमिक ये जूझान वी आर सिटिंग टेक्निकली ऑन अ टाइम बॉम्ब एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर्स यह सिर्फ कि क्या एक्सपोजर्स या कम वजह से इंक्रीज गसान क्या हर्डल्स हेकान यह डायग्नोज कर क्या हर्डल्स हेकान यह प्रिवेंट कर रिड्यूस कर रिस्क क्या हर्डल्स कि डायग्नोज तो गसान ट्रीटमेंट लेट स्टार्ट गसान या ट्रीटमेंट प्रॉपर गसान बाकी प्रॉब्लम्स अत रिलेटेड यम सॉर्ट आउट पेन कर हर लेवल पे बेसिकली चीज वन तो मे डॉक्टर साहब बेसिकली पैकेजिंग साइन सोसाइटी पे कंजर्वेटिव ना सह अलग कहानी सह कथ कर कह मगर इस जन यह कूर अमिस दोहे वन मतलब अख तरबियत गसान तथ तरबियत मज बड़ यह पन्निस जिस्म किस हवाल बड़ मुहतात रोजान तो चूंकि स्कूलन मज तमे आई करिकुलम इवाल्व कोर्मुत कह जन यह पर्नत हेको शायद वस्तादन हज प्रॉब्लम करिकुलमुक मसल कम्युनिकेशन मामल सह अलग कहानी मगर मे तो फिक्र अगर तुम डायरेक्टली एड्रेस करो अमिस फीमेल चाहे सो 15 वरी 20 वरी या 30 वरी व्हाट शुड शी डू कि मतलब सह रोज मतलब तमिस पानस पाने रश कर तो अमे मामल अमे हवाल कित कर सह रश हाउ शुड शी टेक केयर ऑफ हर सेल्फ सो दैट शी कुड डिटेक्ट इट अर्ली इफ एट ऑल देयर इज समथिंग एंड व्हाट आर द अर्ली साइन्स अमच निशानी क्या युथ जन तमिस फिक्र तर ताकि सह कर मतलब मोल आसिस तो करस अलर्ट बॉय आसिस करस अलर्ट या हस्बैंड आसिस तो करस अलर्ट व्हाट शुड शी डू तथ सो वैलिड सवाल साने सोसाइटी मुतलिक खैर तम डिस्कशंस बाकी करो कहीं मगर यह जानन जरूरी कि कंजर्वेटिव सोसाइटी अत मज पन टैबूज अत मज पन इनहिबिशंस अत मज सन बच्ची या मोज या बेन कंफर्टेबल रोजान वनस कंस कहीं गोनुक चीज कर सोसाइटी मज यह टैबू फुट्रावन सह कित फुट ये फिर अत मुतलिक कत करो चाहे सह कह चैनल चाहे सह रिटन चैनल न्यूज़ पेपर्स वीडियोज
shows आसान, interviews आसान, programs आसान, seminars आसान. At मज इस कास नहीं society is फिर मर्द included. ये में जैसे breast cancer conferences या seminars या programs करो, at मज ये आसान exclusively for women कहते. ताकि ये सो taboo बे ज़्यादा increase करान. It is absolutely okay to talk about your body when it comes to health. ये कैसे concept आसन. ये शैसे परवदगारन पान जुतमुत इजाज़त. ये right शैसे जुतमुत कि अगर इसे कहाँ ते problem च, इसे को तेमिस relevant doctors गस्सते ये treatment करी देने इस life and death को सवाल च. So ये लेस फिर काथ करो तो पानन सरी बय पानन मर्द सरी आत्मज involve करो तेहज inhibition ते मौकले तो सानन बच्चियन हस्त जनानन तो माजन बेनन हज inhibition ते मौकले शु गन्यो कदम इस तुलन and we are heading towards that फिर चेस करान ये sensitization society कि तुही नीरु नेबर ये शु बिल्कुल normal आत मुतल्लिक काथ करें ये शीत पर त अच मुतल्लिक अच किस दर्दिस मुतल्लिक कान किस नस तेहंदिस जिस्म किस कुन तेहज किस दर्दिस मुतल्लिक काथ करियो आ दर्दिस मुतल्लिक ते करियो काथ breast जिस्म का हिस्सा आत अगर दूध गो ये relevant specialists हावन आत मुतल्लिक च काथ करें दयम छु ये कि आक इस breast self examination इस वना पद के across the globe studies तिमो मन breast self examination क्या है हकान इस मदद करे तिमन माजन बेन न mortality reduce करनस मज या बाकी चीज early diagnosis में सोस आई मौको क्या इसकी ओत तानस ना साई माज बेन कथै कर जिक्र करम जह पानुन जिस्म एग्जामिन करम सजहन 50 वरियन मज वनियो तमिस मैं कर breast self examination जहस तारीफ ये छु बासी कहना छु का issue छु का चीज abnormal समान है जैसे. When she didn't know the feel of that for years together, how would she tell you that change? So now the concept is breast health awareness. So is through Association of Breast Surgeons of India, ICMR, बाकी सारी चीज breast surgeons मिलत. वन concept produce करन ताकि सोना breast health awareness. गो युथु ऐसे कहीं दिस गरस मज ते बच्ची जाए युथ ये बालिग पनस वस अम पछ एम किस एम सिनन यम एम्स वालिदैन छ चुहंद फर्ज या जिट छ चुहंद फर्ज ये समझावनी बच्ची कि से कित पछ ये विस बेटा महवर गसे हैरत सो मकली यू शुड राइट टाइम एम विज लाग स पनुन ब्रेस्ट नोडुल एग्जामिन करन युथ ये वार ये बच्ची बड़ गसे एम्स तार फिक्र कि एम सिन खतर नॉर्मल फील क्या छ एम्स योस रेगुलर साइकिल छ तत मस कित पछ एम्स फील चेंज गसन त ये कि इमीडिएटली एबनॉर्मलिटी पिक करे तब छस ब इस्तदा करा पन्न सारनी माजन बेनन कि यमिस तो बच्ची पैदा गसन बच्ची जन गरस मज तिमन यसो ये तालीम दिवान कि यु तिमन महवर मकली तिम पाक गसन गसल त्रावन यह सही वक्त यमिस तिम लागन पन्न एग्जामिनेशंस करें ये बच्ची हेचनवन ये बच्ची छ जामस तुहंदिस गाइडेंस अंदर यह परवरदिगारन तुहंदिस गरस मज दिसमस यह तोह खतर वारिया बड़ रिस्पांसिबिलिटी तम सुन हेल्थ इत पर तम सज एजुकेशन पगह तम सुन खानदार पगह तम सज बाकी खुशी तम चीज इथे पे अम सुन हेल्थ ते तुहंज जिम्मेवारी अगर तुम वनके जानान कि ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर या रीजनस मज अक्रॉस द ग्लोब यह तुहद फर्ज कि यह बच्ची हेचनावन अमिस वन अगर से बासी कह बेटा वन बोजो सो अगर कह इशू इथे पे पज वार वार सोसाइटी मज तम एजुकेशन करिकुलमस मज इंक्लूड कर स्कूलन मज चीज हेचनावन मेंस्ट्रुअल हाइजीन हेचनावन सेक्स एजुकेशन दिन पन जिस्म कित पे ठीक थावन कित पे हेकु एग्जामिन करित ये तमिस बच्चस वनो क्या सही क्या गलत हर लेवल पे तो तथ थो न सह अक किस्मुक मिस्ट्री अराउंड कहें तेल तर अमिस बच्चस फिक्र कि क्या सही क्या गलत कित पे मे वन कर मे वन कर मे बासान एबनॉर्मेलिटी तमिस रोज सह इनहिबिशन कहें तम सैकन रेट्स ऑफ डायग्नोसिस स्टेज ऑफ डायग्नोसिस सह हे बोन ये 60% जनान स्टेज 3 स्टेज 4 मज अगर ये बच्ची अर्ली डायग्नोज करो सारे जिंदगी हेको बचे सारी ऑर्गन्स हेको बचे यह इंपॉर्टेंट सान सोसाइटी सानिस समाज जान कि यूत अत मुतलिक कत करो तूत मॉडेस्टी शर्म हया यह पन्ने जाए मगर ये विज सैनिस जिस्मस कह तकलीफ यह जनान जिंदगी भर रोजान दुख अत गरस चाहे ये कोर हिंदिस फॉर्मस मज चाहे बत बेन बना बड़ ग चाहे ये मनो तो जनान कंस बना नोश बना कुन जाए अम पन हेल्थ हमेशा अत बॉटम ऑफ द लिस्टस मज थोमुत यह खड़ा तफ तोत खड़ा दूध तोत खड़ा खेवान फुल पलव बच्चे खानदार गर मगर ये विज अमिस ढांचस अमिस पिवटस कह गसान सोरे गर डिस्टर्ब गसान सो यह सन जिम्मेवारी हर कंस तमिस बय सान मर्द हजरात तिहज जिम्मेवारी कि अम सदिस हेल्थ ख्याल थवन तम अगर तम पज पे यसान कह गिफ्ट दिन कुन त ओकेजनस पे पन्न जनान माजन बेन सह गस गिफ्ट ऑफ हेल्थ सह गस तिमन सत कथ बात करें कि तुह क्या परेशानी तुह मा चीज कह अगर तुम स्क्रीनिंग टाइम गो 30 गो 35 गो तुम करो हर वरी स्क्रीन प्रिवेंटिव
प्रिवेंटिव मेजर्स प्रिवेंटिव मेडिसिन अमिक कंसेप्ट सानी सोसाइटी मज कहें गसन ब्रो कित पट करो तिम एहतियात यम सत यह गि कहें तो यमन माजन बेन पज एहतियात थवन अगर कंस त माज बेन ٲंट अत ब्रेस्टस मज या अतनस कथस मज कह ٲंट आई लबन यस न पान गब गई कहें या बढ़ान एस्पेशली अगर तिमन आंचन दाग कहें तमन पज एहतियात थवन अमिक या अगर मुसलस अत ब्रेस्टस पे कह चेंज गई व्यूठ होतन गन या कुन जाय होतन अत पुल हूँ बासन या टेंडिस बासन कुन तस्म खराश हूँ बास्यो या सह बास्यो अक साइड गसान या अंदर कुन गसान या तत जख्म कह न बलान कहें या वसजार तुत चोल कहें या कुन तस्म गोबर बास्यो या साइज डिफरेंस बासे दोन साइजन मज या डिस्चार्ज बास्यो टेंडिस आब हूँ नेरान या खून हूँ कह डिस्चार्ज नेरान यह एबनॉर्मल तिमन बासान इन सारे चीज़न पज तिमन एहतियात थवन तो गसन तो इमीडिएटली गोड स्क्रीनिंग या टेस्ट करना चाहे अल्ट्रासाउंड आसे दयिम चीज इंपॉर्टेंट सान माजन बेन जानन कि FNAC वनकिस वक्त मज ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंटस मज कह रोल इसलिए अगर कह एडवाइस तक प्लीज FNAC बदल नीडल बायोप्सी बेयर मिनिमम जरूरत गोड FNAC कर पे बायोप्सीज करनानस कह मतलब आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड नीडल बायोप्सी यह इंपॉर्टेंट हिस्सा अमि ट्रीटमेंटुक कह वन तुम बायोप्सी सत फैल अगर न तुम बायोप्सी करू तो फैल सो प्लीज यमन चीज़न पे थो तुम ध्यान कमिस हेल्थ केयर प्रोफेशनल सारी सवाल गसन तमसी प्रिसन अम बजाय कि तुम गो पन्निस महलस मज बाकियन जनन या बाकियन हमसायन या रिश्तेदारन या तिमन नफरन प्रिसन खतर यमन कैंसरस मुतल्लिक कहें त पाय क्या तत एडवाइस पे मिलान तम मज वारियाह ज्यादा खतरनाक साबित गसान ट्रीटमेंटस मज तम सह डिलेज गसान तो वारियाह नुकसान गसान सान माजन बेन मे वनतो चीज सिस्टम हेल्थ केयर सिस्टम एडुकेट तो enough infrastructure available to manage this crisis. I'm talking specifically about breast cancer. Breast cancers. Infrastructure choice available. Whether it is enough is a question that we have to answer. Because अगर इस वचो fully equipped चैसे वारिया handful of centers ये थे ये सोरे के हैकन provide करे थे हम खतर अगर इस वचो state cancer center चैस schemes चो तिमन तिच overwhelming numbers regional cancer center चैस GMC तिमन तिच overwhelming numbers रतवाद चो माज़ waiting list गसान मामूली investigation हिन खतर ते अलबत्ता वन private sectors कुन वचो इस पारस hospital चो अस तिच फुटफॉल्स माशाल्लाह ठीक सो यम चीज बेसिक गसन आसन तिम बेसिक चीज अवेलेबल मगर क्वांटिटी पे थोड़ा सा वी हैव टू लुक इनटू दैट ये पे कीमोथेरेपेटिक जन वो कीमोथेरेपीज तिम हेकान ये दित हाँ जी हेकान सारी दित इम्यूनोथेरेपी हेको वनो प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी हिंद सेगमेंट्स एडवांसमेंट्स कर कैंसर थेरेपी इन खतर इम्यूनोथेरेपीज टारगेटेड थेरेपीज एंटीहोटिव थेरेपीज यम सारे हेकान ये मुहैया कर इथे पे रेडिएशन थेरेपी जो मशीन्स कश्मीर रिजनस में तिम दिवान रेडिएशन थेरेपी सर्जिकल वनो तुम सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट स्किम्स मज SMHS मज सैनिस हॉस्पिटल्स मज आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट अत बे लेटेस्ट इक्विपमेंटन हज जरूरत सो एवर इवॉल्विंग साइंस अलबत्ता वन कह चीज़ यम वारिया इंपॉर्टेंट वनक्युक कैंसर ट्रीटमेंट डी एस्केलेटेड कैंसर ट्रीटमेंट टेलर मेकिंग ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट तम खतर दिन जरूरत तम खतर क्या क्या इकदाम पजन कर अत मे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ये पे अगर कीमोथेरेपी दिस लेडी वनकस अत मुख्तलिफ इकसाम ब्रेस्ट कैंसरस हार्मोन पॉजिटिव ट्रिपल नेगेटिव ट्रिपल पॉजिटिव HER2 पॉजिटिव यम ट्रिपल नेगेटिव्स या HER2 पॉजिटिव तिम पे कीमोथेरेपीज वगैरह दिन साइज रिड्यूस कर अम खतर डी एस्केलेट अगर वो पे सर्जरी कर वो मनो तो आज आम पिटस मज कड़वा कि न कड़वा अम फ्रोजन सेक्शनिंग गसान गो ये सर्जरी कर तमे विज कड़न सोजन पैथोलॉजी मज वो कड़ो ना सारी करो साफ कि ना सो दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन पारस फॉर द फर्स्ट टाइम इथे पे ICG बेस्ड फ्लोरेसेंस गाइडेड सर्जरीज तथ मज ऑन टेबल हेकान डिसाइड कर कि कोड ये कैंसर अमुक पूरा मार्जिन गोवा साफ कि ना युत दम लट पे पेशेंटस ऑपरेशन कर कहें या सेंटिनल लिम्फ नोड अतन दुत यह डाई पे वो आम पिटस मज वो नोड्स पॉजिटिव तमें कर तम सूज अगर न तम पॉजिटिव कहें
تِم درٛاے frozen sectionَس منٛز نَگیٹِو أتنٕے چھِ surgery سَپدان حظ تٔمِس چھَنہٕ تٔمِس بٔچی دٔیمہِ لَٹہِ یا تٔمِس ماجہِ دٔیمہِ لَٹہِ پٮ۪وان آپریشَن کَرنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ تہِ یِم چھِ واریاہ ایڈوانسمٮ۪نٛٹٕس یِم زٕ ایڈوانٕس ٹیکنیٖکٕس چھِ اَسہِ صرف وارَسَس منٛز وٕنکٮ۪س ایویلیبٕل کٔشیٖرِ منٛز مگر باقٕے یِم اَسہِ اوٚوَرآل وٕچھو سٔرجری ہِنٛدۍ یا کیٖموتھیراپی ہِنٛدۍ یِم اَسہِ فیسَلٹیٖز چھِ تِم چھِ أسۍ ہٮ۪کان ییٚتہِ دِتھ کُنہِ تہِ چیٖزٕ خٲطرٕ گژھِ نہٕ پیوٚن سٲنِس پیشَنٹَس بیسِکلی برٛیسٹ کینسَر سٔرجری ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ نٮ۪بر گژھنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ تہِ تِم سٲری فیسَلٹیٖز چھِ اَسہِ ایویلیبٕل مگر تِم چھِ ریٖنفورس کَرنٕکۍ ضوٚرَتھ اَسہِ تِم سُہ چھُ بیٚیہِ بَڑاونٕچ ضوٚرَتھ اَسہِ بیٚیہِ اَسہِ ریڈیشَن ہٕنٛز مٔشیٖن یۄس چھِ وی شُڈ اِنٹرڈیوٗس وَن مور مٔشیٖن کَم سے کَم پرٛایویٹ سٮ۪کٹرَس منٛز گژھِ اَکھ مٔشیٖن بیٚیہِ آسٕنۍ یا یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھِو پیٹ سی ٹی مٔشیٖنٕز چھِ اَسہِ پیٹ سی ٹی چھِ صرف صورِس منٛز ایویلیبٕل بیٚیہِ چھِ پرٛایویٹَس منٛز أکِس جایہِ تِم نمبٲرٕس گژھن اِنکرٛیٖز گژھٕنۍ یِم اَسہِ MRI برٛیسٹٕکۍ چھِ تَمِچ یُس کالٹی چھِ وِد برٛیسٹ کویِل اینڈ آل سۄ گژھِ اِنکرٛیٖز گژھٕنۍ یہِ ہیٚکہِ تیٚلے پاسِبٕل گٔژھِتھ ییٚلہِ أسۍ دۄنوَے سٮ۪کٹٲرٕس کَروکھ اِوالو یہِ ہٮ۪کو نہٕ یہِ بٲڈٕن أسۍ أکسٕے سٮ۪کٹرَس پٮ۪ٹھ ترٛٲیِتھ کِہیٖنۍ تہِ کیٛازِکہِ تیٚلہِ چھِ ویٹِنٛگ لِسٹ تِتھَے پٲٹھۍ رٮ۪تہٕ وادَن اَسہِ تھاوٕنۍ تہٕ جوٗجَن پیشَنٹٕس اگر تُہۍ وٕچھِو فِگٲرٕس ڈہلی NCRٕکۍ یا پنجابٕکۍ یِم اَسہِ ہاسپِٹَلٕز چھِ أنٛدۍ پٔتۍ تَتہِ چھُ واریاہ پینفُل فِگٲرٕس نیران 13 to 14 کَرور رۄپیہِ چھِ سٲنۍ کٲشِر تَتہِ خرٕچ کَران اینولی یِمَن ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِم أسۍ تِمَن ییٚتہِ ہٮ۪کو فراہم کٔرِتھ اینڈ دیٹ اِز بِکاز آف دَ لیک آف ٹرٛسٹ اِن یور اون فیسَلٹیٖز لیک آف ٹرٛسٹ اِن یور اون ڈاکٹٲرٕز اینڈ دَ سٹف اراوُنٛڈ دیٹ اِز ایویلیبٕل سُہ ٹرٛسٹ چھُ بِلڈ کَرُن بیٚیہِ چھُ اَسہِ تھوڑا بہت اِنفراسٹرکچر تھوڑا سا بیٚیہِ رِاینفورس کَرُن اَتھ پیٚن تھوڑا سا بیٚیہِ کینٛہہ ماڈِفِکیشنٕز تہٕ رِاینفورسمٮ۪نٛٹٕس اَنٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ یِم ویٹِنٛگ لِسٹ اَسہِ گژھن یِمن سینٹٲرزَن منٛز تہِ کَم گژھن اَسہِ تہٕ تَمہِ سۭتۍ روزِ سُہ پیشَنٹ یُس چھُ اَسہِ تٔمِس پیٚیہِ نہٕ سُہ تکلیٖف تُلُن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ فیملی ہٮ۪تھ نٮ۪بر گژھُن تَتہِ روزُن تَتیُک ایٚکٕسپینڈِچر پیکیجِز چھِ تَتہِ واریاہ ہاے آسان نیٚبرٕ تِم سٲری چیٖز چھِ ییٚتہِ مُہیا مگر سُہ ٹرٛسٹ بِلڈِنٛگ چھُ شاید تھوڑا سا ییٚتٮ۪ن سُہ لیکیوٗنی چھُ سُہ تَتھ پٮ۪ٹھ مےٚ ؤنۍتو اکھ چیٖز ڈاکٹر صٲب یُس زَن یہِ چھا ضروٗری کہِ برٛیسٹ کینسر یَتھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ تہِ ڈِٹیکٹ گژھِ اَتھ چھِ سٔرجری ایسینشل کِنہٕ کینٛہہ چھِو تُہۍ کران سٔرجری وَرٲے تہِ ٹھیٖک یا چھُ سُہ پروٹوکال کانٛہہ نہ اگر تُہۍ کیوٗریٹِو اِنٹینٹ وٕچھِو یَتھ أسۍ وَنان چھِ ییٚمہِ وِزِ أسۍ یَژھو کیور دیُن پیشَنٹَس ییٚمہِ وِزِ تَتھ سِٹیج منٛز ڈایگنوز گژھِ تَمہِ وِزِ چھُ سٔرجری اکھ پرٛڈامِننٹ یُس اَتھ یہِ چھُ تھیراپیوٹِک طریٖقہٕ 70-80% چھُ کَنٹرول سٔرجری سۭتی مگر سُہ سیٖکوینسِنٛگ چھِ واریاہ اِمپاٹَنٹ آسان یِمن کینسَرزَن اَسہِ گۄڈٕ پیٚیہِ کیٖموتھیراپی دِنۍ اگر أسۍ تِمن گۄڈٕ کَرو سٔرجری تیٚلہِ چھُنہٕ تِمن تیُتھ اَصٕل آوُٹ کَم روزان کِہیٖنۍ تہِ سُہ چھُ اَسہِ پیٚوان سِفٹ کَرُن مَلٹی ٹیوٗمَر بورڈ ڈِسکشنٕز چھِ گژھان تَمہِ وِزِ چھِ أسۍ وَنان کہِ أمِس پیشَنٹَس کِتھ پٲٹھۍ دِمو گۄڈٕ نیو ایجنٹ دِموسا سُہ دِموسا اِمیوٗنوتھیراپی تہِ سۭتۍ ٹارگیٹِڈ تھیراپی تہِ دِموسا یہِ کَرون ڈاوُن سایز ڈاوُن سِٹیج پَتہٕ کَرون یہِ آپریٹ تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ تِمن مارکٲرٕس تھاوان تِمن ٹیوٗمٲرزَن منٛز ترٲیِتھ کہِ اگر یہِ تِتھ پٲٹھۍ تہِ میلٹ گوٚو یہِ کَڑون وُنیُک تام چھِنہٕ اَسہِ سُہ پرٛیکٹِس چینجِنٛگ کانٛہہ تہِ تیٖژ لیول 1 ایویڈنس آمٕژ یَتھ منٛز أسۍ وَنو کہِ وۄنۍ ٲسۍ گول یہِ ترٛاوُن أتنی ویٹ اینڈ واچ کَروس پرٛیکٹِس چینجِنٛگ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ لیول 1 ایویڈنس وۄنۍ ؤنِو تُہۍ سِٹیج 4زَن منٛز سِٹیج 4زَن منٛز تہِ چھِ اَسہِ آسان اولیگومیٹاسٹاسِس اینڈ فرٛیگمیٹاسٹاسِس گوٚو اکھ سِٹیج 4 چھُ سُہ یُس پوٗرٕ سٲرسٕے جِسمَس پھٔہلِتھ چھُ تَتھ منٛز چھُنہٕ سٔرجری ہُنٛد رول کٕہٕنۍ اکھ سِٹیج 4 چھُ سُہ یُس بِلکُل لِمِٹِڈ چھُ 1-2 جاین چھُ بیٚیہِ گوٚمُت أڈجہِ منٛز چھُ گوٚمُت یا 2 لیٖجن چھِ لِورَس منٛز گٔمٕتۍ تِمن منٛز چھِ أسۍ کیوٗریٹِو اِنٹینٹ کران تِمن منٛز چھِ أسۍ گۄڈٕ دِوان سِسٹمِک تھیراپی یُس باقین جاین چھُ تَتٮ۪ن کَنٹرول اَنان پَتہٕ چھِ سٔرجریٖز یا ڈیفِنِٹِو پروسیٖجٲرٕس کران تِمن پیشنٹن منٛز گوٚو لِمِٹِڈ سِٹیج 4َس تام تہِ چھِ أسۍ ہٮ۪کان یہِ سٔرجری أمِس حظ آفر کٔرِتھ سُہ مین سِٹیج چھُ سٔرجری ہُنٛدُے روزان یُس زَن بیسِکٔلی وٕچھنہٕ چھُ آمُت کہِ یِم زَن سٔرجِکَل اِنٹَروینشَنٕز ایسپیشلی یِم زَن کینسر رِلیٹِڈ چھِ آسان یِم چھِ بَڑٕ ایٚکٕسپینسِو آسان پرٛایویٹ سٮ۪کٹرَس منٛز یُس زَن پَبلِک سٮ۪کٹر چھُ اَسہِ پَبلِک سٮ۪کٹرَس منٛز چھُ فٔسٹ کَم فٔسٹ گوٚو اِسلیے چھِ تَوَے تَتہِ ویٹِنٛگ لِسٹ روزان مگر پرٛایویٹ سٮ۪کٹرَس منٛز چھُنہٕ کینٛہہ یوٗ کین گو اینڈ یوٗ کین ہیو اِٹ اینی ڈے یوٗ وِش تہٕ مگر معاملہٕ چھُ وٹ آر دَ کاسٹٕس اِنوالوٕڈ اَسہِ چھُ بیسِکٔلی کینٛژھو ؤرِیو پٮ۪ٹھ جموں کشمیٖرَس منٛز گولڈن کارڈ ایویلیبٕل تَتھ چھِ اکھ لِمِٹیشن اکھ کہِ اَتھ چھےٚ پاسِبلٹیٖز کینٛہہ کہِ أسۍ ہٮ۪کو سُہ اِنشورنس یوٗز کٔرِتھ یوٗٹِلایز کٔرِتھ کہِ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ پرٛایویٹ سٮ۪کٹرس منٛز تہِ علاج واریاہو ہاسپِٹلو چھِ تِم فیسَلٹیٖز تھایمَژٕ مگر اَسہِ پٮ۪ن کینٛہہ چیٖز واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ سَمجِنۍ گۄڈٕنیتھ یُس أسۍ کٲشُر تھوڑا سا کَنفیوٗز چھُ کہِ یہِ ہیٚکہِ پونٛسہٕ خرٕچ کٔرِتھ باقٕے ہر کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ یہِ ہیٚکہِ خانٛدرَن پٮ۪ٹھ 30-40 لَچھ رۄپیہِ خرٕچ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو
पार्लर्सन मज लक्ष बद रपे वड़ित, पलवन पे वड़ित, खेनस चनस पे वड़ित, बाकी फरूई चीजन पे वड़ित। मगर ये विज हेल्थस पे तमें गसान वारिया रेस्ट्रिक्ट अत हेल्थस पे पन्नस वंद पोस कड़नस कहें सारे खुद जरूरी आस्पेक्ट जिंदगी ये कड़ा तेल सोरे क्या मैटर करान। मगर अत पे वंद खर्च करनस कहें अत पे पे गौर खोज एज सोसाइटी कोलैबोरेटिवली करें। हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट प्राइवेट यह फंक्शनिंग बिल्कुल डिफरेंट। गवर्नमेंटस मज फंडिंग गवर्नमेंट ओन सो तिमन तीज रेस्ट्रिक्टेड फंड्स कहें यमिस तुम प्राइवेट पैरेलल कह सिस्टम खड़ा करान तथ मज तिम फैसिलिटीज दिन कोशिश करान तम खुद बेहतर दिन तम खुद साफ थानुक तम खुद क्विक दिन या तम खुद ज्यादा एडवांस दिन। इट कम्स विद द कॉस्ट कह असल चीज हेक्यू नु तीस कालस सस्टेन कर तथ कॉस्ट तन पर्सनल थावक तिमन दिन तनख्वाह इक्विपमेंट थावक तिम गोड़ अन पे तम मेनटेन कर मेंटेनेंस चार्जेस सो नथिंग कम्स फ्री ये असल ट्रीटमेंट असल एम्बियंस क्विक ट्रीटमेंट्स एडवांस ट्रीटमेंट्स ाणो तथ यी पन कॉस्ट। यह बिहित एज सोसाइटी सोचुन कि कमन फरूई चीजन पे सह पोस वड़ान तम विज सोचान कहें ते लक्ष बद रपे वजुम चटान तो तिम खानदर करान फ्रिलिंग तथ करान आजकल वो सोन त्रावन पे त्रावन वीडियोग्राफी सिनेमेटोग्राफी डेस्टिनेशन वेडिंग्स एंड ऑल तिम सारी चीज तिम कर्टेल करान कहें तिमन करान मजम्मत कह ये हेल्थस थोड़ा सा कॉस्ट गसान इंक्रीज अतन बड़ तकलीफ गसान। मगर योह पोस ये नबर गसान अमुक डबल ट्रिपल खर्चान नबर इमन फैसिलिटीजन हंद खतर ये अवेलेबल बिल्कुल। सो अस पज एज कोलैबोरेटिवली एज सोसाइटी सोचुन कि अमिक कथ कायल कि प्राइवेट सेक्टर इज अ सर्विस तो बेहतर अत कदम ब्रोह रोजन पब्लिक सेक्टर खुद सो यह पोस खर्चोमुत तो इसलिए यमिस यूटिलाइज पे कर तमिस पे तमिक पोस दिन Absolutely. कम या ज्यादा इज पार्ट ऑफ इट। Yes. So one मगर मेन मसला कि is there a possibility that we can use this state managed insurance यूजन अस हेको अत पे गसे गुजार गसे किन न युस वंकस स्ट्रक्चर तथ पे गुजार कर कैंसर सर्जरी खतर मुश्किल गसान प्राइवेट हॉस्पिटल सस्टेनेंस ज चीज ज पहलू यह कि ये विज पॉलिसी मेकर्स तिम कॉस्ट या तिम पैकेजेस बनावान तम विज यह हेल्थ केयर प्रोवाइडर थवन नजर मज इन डिस्कशंस कर कि ये विज तुम पर्टिकुलर कह सर्जरी कर वन वन कंस गोल्डन कार्डस पे गे ऑपरेशन वल बह दिम यह कर वन मगर युस अत मे हाई एंड ग इस्तेमाल सामान सह हेक न अमिस कर कहें तमिक खर्च कुस तुल गो अमिस वात सर्जरी अमिस ग इलाज मगर सह स्टैंडर्ड तूत कहें सह अप टू द मार्क कहें सह तथ मज तम सारी गैजेट्रीज टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स यम बह यहा अमिस दिन यम अवेलेबल क्या दैट वुड कम विद अ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मे कंसे इंडोसाइनिन ग्रीन या ICG यूज कर अत पन मशीन तथ इंफ्रारेड कैमरा तथ पन डाई तथ पन कॉस्ट अगर बह यस अमिस माजि बन दिमहा न बस कर बह लिम्फ नोड सिलेक्टिव डिसेक्शन अत अमिस त्रावहा बह यह नर बाकी क्या अमिस अगर बह सारी लिम्फ नोड्स कड़ अमिस हुन यह नर पगह क्युत गस अमिस स्टिफनेस अमिस गस लिम्फेडीमा अमिस गसन प्रॉब्लम्स यह हेक न अमिस यूज कर कहें गोल्डन कार्डस मज यह तुली यह खर्च गोल्डन कार्ड तथ पैकेज यूत अम पे खर्च तथ मज सोरे कर सह पेशेंट थावन हॉस्पिटलस मज तम सुन दवा दिन सह हफ्तस तम सुन रूम रेंट एनेस्थीसिया चार्ज तो हॉस्पिटल चार्ज सर्जन चार्ज सोरे कह तथ मज कर यह क्वालिटी कित पे दिम बह अमिस पेशेंटस अत मज अम खतर कुस कर पे एनी हॉस्पिटल फॉर दैट मैटर कित पे हेकन तिम अत मज कर यह इंपॉर्टेंट कि अगर क्वालिटी अमिस ग सर्जरी बेस जाए अगर गोल्डन कार्डस मज कर अमिस कड़न सारी नोट्स अमिस पेशेंटस तार डिफरेंस फिक्र कहें अम सद खतर इलाज मुफ्तस मज गोमुत गोल्डन कार्डस मज गोमुत मगर क्वालिटी क्या तम ट्रीटमेंट सो डिफरेंस तार अमिस फिक्र कहें सह तर मे एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर फिक्र सह मे पाई कि अमिस क्या हेक्या गसित अमिस क्या हेको प्रोवाइड कर अगर कंस रिकंस्ट्रक्शन कर कंस माजि बेन सह यंग सह यसान मैस्टेक्टमी कर अत खतर प्लास्टिक सर्जरी इन्वॉल्व कर अगर DI फ्लैप कर ट्रैम फ्लैप्स कर LD फ्लैप्स कर अत डबल द टाइम ऑपरेशन थिएटरस मज अत डबल द टीम्स लगान सो खर्च कित पे गस अत मज इंक्लूड तिम चार्जेस तिम सूचर मटीरियल करो यूज क्लिप्स करो यूज स्टेपलर्स करो यूज सह गस सोरे गोड़ आसन सह पैकेज तिथ पे आमुत बनावन कि यह हेको क्वालिटी केयर अमिस पेशेंटस यह गस न आसन कह कि जड़ वज अमिस पेशेंटस नख क्या गो मुफ्तस मज इलाज कोर अमिस अत मज सह क्वालिटी तर पेशेंटस फिक्र कहें
सो यम प्रोवाइडर्स हेल्थ केयर गिवर्स तिमने सो डिफरेंस पाए सो दयम स्ट्रक्चर यह कि अस पज कम्युनिटी थोड़ा सा बेदार गन कि ईटन चीजन मज इन्वेस्ट करान मकानन मज जमीनन मज सनस मज इन्वेस्ट करान हेल्थस मज करें इन्वेस्ट लाइफ इंश्योरेंस हराम कहें वनकस अगर तुम वो नई यम डिक्टम्स आई नबर हाई सोशल रिलीजियस स्कॉलर्स तमो वो लाइफ इंश्योरेंस तो डेथ हेल्थ इंश्योरेंस तो लाइफ इंश्योरेंस हिशी कहें हेल्थ इंश्योरेंस मज सेव कर तिम रेनी डेजन तथ मुसीबत खतर ब्रो कुन अमिस बचस खतर करो तो पूरी जिंदगी कमाई यह हे 1 मिनटस मज वड़ित मकल यह कि वनकस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी तिम लच बदिस रुपयस गसान अगर अम खुद वार 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 सेव करो यह ज्यादा असल गिफ्ट इस पे फैमिली हेको पगह क्यों दित अगर खुदा दिन ज्यादा कह गो तिम गसन डिपेंडेंट बेस कंस पे कहें यह पज सोचन थोड़ा सा मिक्स करान इशूज अगर लोन हेको गाड़ी हंद खतर हेत खानदन खतर हेत अगर बैंकन मज काम हेको करित अगर बैंकन मज पोस हेको थी हेल्थ इंश्योरेंस क्या हेको न करित नबर वो तो कित पे पैरेलल पकान गवर्नमेंट तो प्राइवेट सेक्टर सह अमे मौक पकान क्या यमिस तुम क्वालिटी ट्रीटमेंट तिमन प्रोवाइड करान तिम हेकान सह अफोर्ड करित तिम ऑलरेडी हेल्थ इंश्योर्ड तवे टियर 2 टियर 3 सिटीजन मज इथन शहरन मज गसान मुश्किल यम चीज यम हॉस्पिटल्स पत सस्टेन करें क्या लुकन सह कंसेप्टे आसान कॉर्पोरेट लुकन तम कॉस्ट कंसेप्टे आसान कि यह स्ट्रक्चर अतन बनानस अत रेंट दिनस सामान अनस या मेंटेन करनस कूता ज्यादा खर्च गसान सो अगर पन इंश्योरेंस थो हेल्थ इंश्योरेंस थो यो ट्रीटमेंट यो असल ट्रीटमेंट यो प्रिसाइज ऑन्कोलॉजिकल ट्रीटमेंट हे मिलत ये मज मिनिमल एक्सपेंडिचर कोर्मुत या सह सेविंग तथ हेल्थ इंश्योरेंस तम सो यम कंसेप्ट डिस्कस करें तम सोल्यूशन करन वारिया जरूरी डॉक्टर साहब ये कन्वर्सेशन रूज बड़ इंफॉर्मेटिव रूज मगर लास्टस पे पुछा बह अख कत कि मतलब वन आव पेशेंट तुह नश तुह करू सर्जरी रिकवर्ड यम जन पोस्ट ऑपरेशन इशूज रोजान तिम क्या हेकन फॉर इंस्टेंस ये रूजुत ये वोनो तुह कि मतलब यम सात ये चटान जन कैंसरस या रीजन कुछ सात सोरे सन पे फॉर इंस्टेंस ये नर होना या अम अलाव कम तिम प्रॉब्लम यम जन फ्रिक्वेंटली हेकन रिपोर्ट गसित इन पेशेंट्स हु हैव अंडरवेंट surgeries for that multiple issues यम सारी holistically पेवान हैंडल करें यमो मज लिम्फोडीमा अम खतर लिम्फोडीमा प्रिवेंशन थेरेपीज दिवान लिम्फोडीमा ट्रीटमेंट थेरेपीज दिवान तम खतर डिफरेंट इक्विपमेंट लिम्फर्पस वगैरह सह थोमुत अवेलेबल इथे पे ऑन्को न्यूट्रिशन ब्रेस्टस मज तीज प्रॉब्लम गसान बाकी कैंसर्सन मज गसान तिमन कैकेक्सियाज डिप्लीशंस गसान कंप्लीट तिम हेकान टॉलरेट कुन किस्मुक ट्रीटमेंट करित कहें तम खतर ऑप्टिमाइजेशन पेवान यमन पेशेंटन करें खास किस्मुक न्यूट्रिशन थवन यु तिम हेकान बर्दाश्त करित सर्जरी रेडिएशन थेरेपी कीमोथेरेपी त्रेयम पेन एंड पेलिएशन मैनेजमेंट मन तो स्टेज 4 कैंसर तथ मज कहें हेकान कर सवाए पेलिएशन कि तिम कह खास नर्व्स मज हेकान इन्वॉल्व गसित एक्सट्रीम एक्सक्रूशिएटिंग पेन्स रोजान तिमन हेकान पेन कंट्रोल पेन एंड पेलिएशन स्पेशलिस्ट सह कंट्रोल करान इथे पे ब्या खास सेगमेंट ये वन साइको ऑन्कोलॉजी यमिस ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट अमिस पन इशूज आसान कह मेंटल इशूज आसनस हेल्थ इशूज आसनस सोशल इशूज आसनस पर्सनल इशूज आसनस तिम सारी अलॉन्ग विद हेल्थ पेवान हैंडल करें सो अमिस पेवान साइको ऑन्कोलॉजिकल सपोर्ट दिन अमिस योत न कहें ती अमिस वारिया सिंपथीज आसान सारने हज केयर गिवर यह इक्वली एफ्लिक्टेड आसान क्या अमिस मूव ते पेवान करुन पोंस ते पेवान साड़ुन अमिस पेशेंटस ते सपोर्ट पेवान करुन सो साइकोलॉजिकल तिमन सपोर्ट होलिस्टिक अप्रोच अत पूरा यह वारिया ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन यह सिर्फ सर्जरी कर तो थ्रो कीमोथेरेपी दिस तो थ्रो या रेडिएशन थेरेपी दिस तो थ्रो अम पत अमिस कॉम्प्लिकेशंस आसान या इशूज आसान तिम सारी होलिस्टिकली हैंडल करें तो अमिस फुल फ्लेज सपोर्ट सिस्टम दिन या यमिस अमिस ब्रेस्ट अगर कंस मैस्टेक्टमी पे करें स्पेशली यंग जनान वनी हाल खानदर गोमुत या वन खानदर गसने कह तिस बच्ची तिमन सोशल सपोर्ट सिस्टम दिन बाकी कैंसर पेशेंट्सन तिम कनेक्ट करना बिकॉज देन दे फील कनेक्टेड रिलेटेड कि यह सच जर्नी ये पे हैंडल कर ये नेविगेट करें यह प्रॉब्लम सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच इट्स नॉट जस्ट ट्रीटमेंट when they move out
पत्त ची रिपोर्ट गसान मतलब कٲnٛسہِ چھِ नर्व हुना बिचारि हाँ ये आख या 2 ؤری गٔژھِتھ गژھان اَمہِ سٔرجری پتہٕ سُہ چھِ یِم چھِ آسان فالو اَپَس یِم برٛیسٹ کینسر پیشنٛٹس چھِ آسان یِمن چھِ آسان 2 ؤرین ہُنٛد فالو اَپ تھاوُن گۄڈنِکٮ۪ن 2 ؤرین چھِ أسۍ ہر 3 رٮ۪تۍ تِم بُلاوان فالو اَپ خٲطرٕ ایگزامنیشنہٕ خٲطرٕ یُتھُے یِم 2 ؤری کمپلیٖٹ کران کیازِ کہِ اَتھ منٛز چھِ آسان میکزِمم چانسز رٮ۪کرنسٕکۍ 2 پٮ۪ٹھ 5 ؤرین پتہٕ چھِ أسۍ کران یِمن 6 رٮ۪تۍ بُلاوان کران بیٚیہِ ایگزامن پرژھان تِمن ما چھِ اِشوٗز کینٛہہ کُنہِ جایہِ مےٚ آسان رٮ۪کرنس گژھان باقٕے پرابلمز ما آسن گژھٕنۍ وزن مےٚ ہیوٚتنکھ بڑُن سُہ کِتھ پٲٹھۍ والو سٲری چیٖز سٲری اقدامات کران یُتھُے 5 ؤری یِم کمپلیٖٹ کران تَمہِ پتہٕ ہٮ۪کان یِم 1 ؤری گٔژھِتھ اَسہِ نِش 10 ؤرین تام یُتھُے 10 ؤری کمپلیٖٹ گژھان تَتہِ پٮ۪ٹھ 20 ؤرین تام چھِ 2 ؤری أسۍ 1 لٹہِ یِم بُلاوان سو أسۍ چھِ یِم تراوان وِداوُٹ سوٗپروِجن 20 ؤرین تام کِہینۍ تہِ یِم چھِ أسۍ روزان سوٗپروِجنس. خیر ڈاکٹر صٲبس چھِ 2 سپیشلٹی مطلب اَسہِ کٔر ڈیلِبریٹلی یہِ کوٗشِش کہِ أسۍ کرو أکسٕے سپیشلٹی پٮ۪ٹھ کتھ سُہ گوٚو برٛیسٹ کینسر کیازِ یہِ چھُ بڑٕ اَمِچ پریولنس چھِ میسِو کٔشیٖرِ منٛز تہٕ حالانکہِ تَمہِ علاوٕ تہِ چھنہٕ کینٛہہ ییٖژاہ مُلکس منٛز چھِ یا پوٗرٕ دُنیاہس منٛز چھِ مگر چھےٚ سو اسلیے اَسہِ کوٚر تَوے یہِ کنورسیشن صرف أتھۍ پٮ۪ٹھ فوکس تہٕ بیٚیہِ ساتہٕ یہِ موقعہٕ أسۍ کرو یُس زن یِمن ڈاکٹر صٲبس 2یِم فیسلٹی سپیشلایزیشن چھِ تہٕ سۄ چھِ مردن تہِ سۄ چھِ زنٮ۪ن منٛز تہِ برابر ہِشی تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ الگ کتھ تہٕ مےٚ چھُ باسان جو آج کی ملاقات رہی یہ بہت ہی انفارمیٹو رہی اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں بتائیں تو جو ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں وہ ان پر عمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اس مرض کے علاج کی تلاش ہم 2 سال بعد کرتے ہیں اگر اس کو پہلے ہی ہم ڈیٹیکٹ کر کے اس کے لیے طبیب کے پاس جائیں تو ریزلٹس بہت بہتر رہیں گے. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ آلموسٹ half of the patients who report hospitals with breast cancer, half of them don't survive. So اگر ہم ارلی ڈیٹیکشن کو تھوڑا اس کا کمپین شروع کریں تو ایسا ممکن ہے کہ ہم اس شرح کو کم کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں سنا تو ہمیں امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو بھی فرمایا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. پلیزر از آل مائن. شکریہ.